Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal Wortschatz Book Club bersama saya, Eti. Hallo allerseits, willkommen zurück bei dem Kanal von Wortschatz Book Club mit mir, Eti. Hari ini kebetulan sekali kita sedang berada di antara dua hari besar umat Hindu di Bali, yaitu Hari Galungan dan Hari Kuningan. Selamat merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Heute befinden wir uns zufälligerweise zwischen zwei wichtige Feiertage in balinesischer Hinduismus, Hari Raya Galungan und Hari Raya Kuningan. Ich wünsche euch alle schöne und gesegnete Galungan und Kuningan-Feste. Bertepatan dengan Hari Raya Galungan dan Kuningan, kita akan bersama-sama membaca sebuah buku yang berjudul Bersama-sama di Hari Galungan. Passend zu diesen Feiertage werden wir gemeinsam das Buch Bersama-sama di Hari Galungan lesen. Buku ini ditulis oleh Arlin A. dan diilustrasi oleh Mela Hartono. Dieses Buch wurde von Arlin A. geschrieben und von Mela Hartono illustriert, serta diterbitkan oleh Penerbit Canisius. Das Buch wurde von Penerbit Canisius herausgebracht. Bersama-sama di Hari Galungan. Hari ini, Made merayakan Galungan. Ayu, Fanny, dan Tobias datang berkunjung. Ternyata Made sedang menyusun sesajen. Made tampak cakap dengan udeng di kepalanya. Tobias ingin mengenakan udeng juga. Dibantu oleh Made, Tobias akhirnya mengenakan udeng dan tak kalah cakap. Mendengar pujian teman-temannya, Tobias menari-nari kegirangan. Ups, saking girangnya, Tobias menyenggol sesajen hingga rusak dan berantakan. Akankah Made dan teman-temannya marah pada Tobias? Apa yang akan mereka lakukan pada sesajen yang telah tumpah itu? Yuk, cari tahu jawabannya di buku ini. Nah, sudah penasaran dengan isi buku ini? Seid ihr schon neugierig mit der Geschichte in diesem Buch? Kalau begitu, langsung kita baca sama-sama yuk. Lass uns direkt das Buch lesen. Bersama-sama di Hari Galungan. Karya Arlin A. dan Mela Hartono. Diterbitkan oleh Penerbit Canisius. Bersama-sama di Hari Galungan oleh Arlin A. dan Mela Hartono. Diterbitkan oleh Penerbit Canisius. Pada Hari Raya Galungan, Ayu, Fanny, dan Tobias pergi ke rumah Made. Made menyambut mereka dengan senyum lebar. Made, apa yang kau kenakan di kepala itu? Tanya Tobias antusias. Ia begitu tertarik.
Ini namanya udeng, kata Made. Aku boleh pakai juga? Tanya Tobias. Made mengangguk, lalu masuk ke dalam. Saat kembali keluar, Made membawa selembar kain persegi besar. Made membantu mengikatkan udeng tersebut. Apakah memakai udeng memiliki arti khusus? Tanya Fanny. Ikat kepala ini mengingatkan kita supaya selalu konsentrasi pada tujuan, kata Made sambil menyelesaikan udeng itu. Wah, bagus sekali, kata Ayu. Kamu cocok sekali mengenakan udeng, ujar Fanny. Tobias berdiri dan menari-nari kegirangan. Karena terlalu kegirangan, tanpa sengaja, Tobias menyenggol sesajen. Sesajen itu jatuh terbalik. Isinya berantakan. Tobias, walaupun sudah mengenakan udeng, pikiranmu masih saja kacau, teriak Ayu. Tobias melihat sesajen yang berantakan. Ia mulai menangis. Made mengedipkan sebelah matanya. Tobias tidak perlu menangis. Aku bisa membuat canang ini lagi, kata Made. Tapi kamu bantu ya. Kami juga boleh ikut kan? Tanya Fanny. Aku ingin belajar juga, tapi kelihatannya susah, kata Ayu. Ya, memang tampak sedikit sulit. Tapi setelah beberapa kali membuat, aku jadi terbiasa, kata Made. Oke, kita siap? Tanya Made. Ketiga sahabatnya mengangguk. Pertama, ceper, kata Made. Ceper itu apa? Tanya Fanny. Made menjawab dengan menunjukkan wadah anyaman dari janur berbentuk persegi. Selanjutnya, beras, kata Made. Karena berasnya berantakan, Ayu masuk ke dalam untuk minta sedikit beras dari Ibu Made. Ini namanya porosan, kata Made. Ia memegang sesuatu yang terdiri atas daun kayu, daun sirih, kapur sirih, buah jambe, buah gambir, dan janur.
Selanjutnya, tambahkan seiris tebu dan pisang, kata Made. Mereka lalu meletakkan sebentuk wadah bulat yang terbuat dari janur dan amat indah. Untung saja ini tidak kau rusak, Tobias. Pasti ini susah membuatnya, kata Ayu. Ini namanya sampian, kata Made. Sampian melambangkan 8 hal pokok dalam hidup kita, yaitu kebijaksanaan, kepandaian, kepemimpinan, dendam, kekuatan, amarah, kesenangan, dan kebenaran. Made menjelaskan. Langkah berikutnya adalah meletakkan bunga-bunga ini, kata Made. Aha, aku bisa, kata Tobias. Meletakkannya tidak secara asal, Tobi. Arahnya harus benar. Nah, agar arahnya benar, kita bisa menggunakan kompas, ujar Made. Bunga putih menghadap ke timur. Bunga kuning ke barat. Bunga merah ke selatan. Dan bunga ungu yang menggantikan bunga hitam ke utara, jelas Made. Daun pandan diletakkan di tengah-tengahnya, tambahnya. Nah, ini unsur terakhirnya, sekeping uang logam. Ada yang mau meletakkannya? Tanya Made. Semua menjawab mau. Maka mereka gambreng lebih dahulu. Hom pimpa. Ternyata Tobias yang menang. Senang hatinya. Ia mulai menari-nari kegirangan. Tobias, hati-hati. Jangan sampai sesajen ini rusak lagi, teriak Ayu. Tobias berhenti menari. Dengan sepenuh hati, ia meletakkan uang logam itu. Keempat sahabat itu pun tersenyum bersama. Selesai. Nah, bagaimana bukunya? Wie war die Geschichte? Apakah kalian belajar banyak hal tentang galungan dan tentang sesajen Bali dari buku ini? Habt ihr viel gelernt über Galungan und über die Opfergabe bzw. balinesisches Opfergabe von diesem Buch? Ya, di buku ini ada banyak sekali informasi tentang budaya dan agama Hindu di Bali. In diesem Buch können wir viele Informationen über Kultur
und auch der Hinduismus wie auf Bali praktiziert wurde. Contohnya tentang sesajen yang juga ada di sampul buku ini. Zum Beispiel haben wir viel gelernt über die Opfergabe, die auf dem Cover von diesem Buch zu finden ist. Kali ini, untuk mempersiapkan video ini, saya akan dibantu oleh seorang ibu yang tinggal di Frankfurt dan asli berasal dari Bali. Um ein schönes Video für euch vorzubereiten, wurde ich von einer waschechten Balinesin, die in Frankfurt lebt, geholfen. Namanya Ibu Ketut Swastiti. Terima kasih Ibu Ketut. Ihr Name ist Ibu Ketut Swastiti. Vielen Dank Ibu Ketut. Jadi video kali ini akan terdiri dari 2 bagian ya. Dieses Video besteht aus 2 Teilen. Jangan sampai ketinggalan bagian 2 ya. Vergiss nicht auch, das zweite Teil zu schauen. Kalian masih ingat apa sih nama ikat kepala yang dipakai oleh Made dan Tobias? Wisst ihr noch, wie heißt diese Schmuckstücke, die Made und Tobias hier auf dem Bild tragen? Ya betul, namanya udeng. Die heißen udeng. Kalian sudah melihat kan bagaimana cara Made membuat udeng? Habt ihr auch gesehen, wie Made in dem Buch Udeng zusammenbindet? Lucu ya? Das ist doch sehr schön. Aus so einem Tuch dari kain seperti ini bisa jadi seperti ini. Kann man eine Kopfschmuck so binden. Das ist sehr schön, oder? Ja. Di buku ini kita juga belajar tentang elemen-elemen sesajen Bali. Wir können auch in diesem Buch lernen über Teile von ein balinesisches Opfergabe. Zum Beispiel, misalnya ceper. Zum Beispiel ceper. Lalu apa saja sih isi sesajen? Was sind alle drin in einer balinesische Opfergabe? Ada beras. Semuanya pasti tahu ya, beras itu apa? Kennt ihr beras? Ja, da gibt's auch Reis drin. Viele andere Zutaten sind heimisch in Indonesien. Deshalb ist auch schwierig, diese Wörter auf Deutsch zu übersetzen. Banyak bahan-bahan yang ada di halaman ini asli dari Indonesia, sehingga mungkin sulit ya dicari terjemahannya di bahasa lain. Nah, biasanya sesajen dihiasi dengan banyak bunga-bunga yang cantik. Normalerweise sehen wir balinesische Opfergabe als eine sehr schöne Blumenarrangement. Tapi, apakah semudah itu menyusun bunga-bunga di dalam sesajen? Aber ist das wirklich so einfach und zufällig, wie man diese Blumenarrangement macht? Ternyata tidak ya. Ternyata bunga-bunga tersebut harus diletakkan di arah-arah tertentu. Anscheinend müssen diese Blumen in bestimmte Richtung hingelegt werden. Schauen wir zusammen. Yuk kita lihat. Made bilang bunga yang putih, yang mana bunga putih? Ya, harus menghadap ke timur. Made hat gesagt, dass die weißen Blumen müssen Richtung Osten gelegt werden. Ja, kalau yang merah, wie wäre es mit den roten Blumen?
Ya, ini yang merah. Hier, schau mal, die rote Blumen. Ke arah mana sih? In welche Richtung soll man die rote Blumen hinlegen? Betul, bunga yang merah ke arah selatan. Die rote Blumen soll man in Richtung Süd hinlegen. Kalau yang ke barat, bunga berwarna apa? Welche Farbe soll man in Richtung Westen hinlegen? Ja, bunga yang berwarna kuning. Das stimmt. Die gelbe Blumen zeigen Richtung Westen. Lalu, ini bunga berwarna apa? Welche Farbe hat diese Blumen? Ya, bunga yang berwarna ungu diletakkan ke arah utara. Die lila Blumen soll man in Richtung Norden hinlegen. Wah, ternyata tidak sembarangan ya meletakkan bunga-bunga dan warna-warnanya. Das ist anscheinend doch kein Zufall, wie man verschiedene Farben von Blumen in verschiedene Windrichtungen hinlegen soll. Wah, ada aturannya ya. Da gibt's bestimmte Regeln dazu. Kalian masih ingat apa sih elemen terakhir yang diletakkan oleh Tobias di atas sesajen? Könnt ihr euch noch erinnern, welche letzte Element, das der Tobias auf der Opfergabe platziert hat? Ya, Tobias meletakkan uang logam atau koin. Tobias hat eine Münze auf diese Opfergabe gelegt. Nah, jadi ini tadi ya cerita dan informasi tentang sesajen yang disiapkan oleh Made di hari Galungan. Das war die Geschichte und die Information über die Opfergabe, die Made für Galungan vorbereitet hat. Tapi seperti yang saya bilang tadi, bahan-bahan di dalam sesajen ini sangat spesial asli dari Indonesia. Aber wie ich schon vorhin gesagt habe, viele von diesen Zutaten gibt's ursprünglich nur in Indonesien. Tapi bagaimana ya dengan teman-teman kita orang Hindu Bali yang tinggal di Eropa, misalnya di Frankfurt, Jerman? Aber wie ist das mit unseren Freunden aus Bali, die in Europa bzw. in Frankfurt leben? Kan bahan-bahan ini susah ya ditemukan di sini. Die haben bestimmt Schwierigkeiten, diese Zutaten hier in Deutschland zu finden. Nah, karena itu saya bertanya pada Ibu Ketut Swastiti yang asli dari Bali tentang trik-trik yang beliau gunakan untuk menyiapkan sesajen di Frankfurt, Jerman. Deshalb habe ich Ibu Ketut Swastiti, eine waschechte Balinesin, gefragt, wie sie normalerweise ihre Opfergabe vorbereitet hat, falls sie diese Zutaten hier nicht finden kann. Jangan lupa tonton juga video yang kedua ya, di mana Ibu Ketut Swastiti menerangkan tentang hal-hal yang bisa dia pakai kalau dia tidak menemukan bahan-bahan yang asli dari Indonesia. Vergiss nicht, das zweite Teil von diesem Video zu schauen, in dem wir gemeinsam Ibu Ketut Swastiti hören würde, wie sie andere Zutaten finden konnte oder benutzen konnte, falls sie diese Zutaten aus Indonesien nicht zu Hand hat. Semoga kalian menikmati buku ini ya.
Ich hoffe, ihr habt das Buch genossen. Dan jangan lupa, ikuti kanal ini supaya kita bisa baca bareng lain kali. Vergiss nicht, diese Kanal zu folgen, sodass wir in der Zukunft gemeinsam weiterlesen können. Sampai jumpa lain kali ya. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dadah.